खायनि जोंनि ADC ड्राइवर मान खायसे ड्राइवर लगे इलेक्शन बाकी सेलेक्ट थाङो इलेक्शन यांखेव निउ प्रक्रिया अलरेडी माने आं गत सेसनाव उनाव कल माने आबो किन्तु बस आंनि मार्क्स सम्भवत आंनि थाङानो हामबाय किसा मिस्टेक उनखानि आं खाख्लायावबो किसा कारेक्शन खायके जानाय एबं ताबो फांनाय जों जे मेजिस्ट्रेट साबना हिन अर बिलो खैफानो ते कायसा बिलो तंगो अजागो अब इंटर रिलेटेड हन्यावान सुबो ते कायसा जों नुखा पनिशमेंट नि क्षेत्रे पनिशमेंट 20 नंबर पेज 11 और सुइजा पनिशमेंट फॉर मिलिटर्स सीजर्स और सुइजा तंगो जे 6 months within fine which may extend 5,000 rupees or both. अजागो वो ठीक तंगो but और सुइजा करे जे फरेस्ट डिपार्टमेंट नि अंडर गोबांमा पशु पाखि बो दं जेमन मुसा दं मायं दं अजागो गु पनिशमेंट न और बुजायखा क्लियरली और सुइजा करे शुद्ध बुफांनि सिमिदे ना जब माने फरेस्ट डिपार्टमेंट नि जतो पनिशमेंट और एक्ट और बुजायने आपनो क्लियर मेंशन खायजा गया आंगवान सुबो अजागो जदि बुफां तानमानि बुसु पनिशमेंट होनाय बा कायसा सिबो बुथारखाय अब बुसु पनिशमेंट होनाय अब क्लियरली जदि मेंशन चिनि TTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जे अपिल रौनो एवं चिनि EM रौ जे अपिल न तोय फेमानि बागै पहिला ब्राउन आं हामबाय रौ एवं अपिल न आं सपोर्ट खायो जों अपिल नि ऊपर किसासा जों करेक्शन खायके जानाय होनना आं वानसुगो स्टेट जे दंमानि 12 नंबर कलम और किसा संशोधन खायनानि उचित दंगो जे और मैजिस्ट्रेट मीन्स ए मैजिस्ट्रेट of the first class or second class and includes a magistrate of the third class. Third class हनी मैजिस्ट्रेट रयावै first class एवं second class हनी जरा तनखाय खूब जानाय हनी आं वानसुगो कारण कुनु जागाव आं आंनि लाइफ नुगिया खूब third class मैजिस्ट्रेट हनी आबुन बागै अजागो first class एवं second class जरा तनखायने जानाय हनी आं वानसुगो ते कायसा अजागो नुगमानि और नुखा executive committee to try forest offense सन सुइजा अजागो किसा मिस्टेक उनखा हनिवान सुगां executive committee to try हियावै to ensure forest offense सन सुइजा আরেকটা আমাদের সাব সেন্টারের মতো একটা ডিসপেন্সারি আছে সেটা হচ্ছে শিকারি বাড়িতে তো এই তিনটেই আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর এডিসি কর্মকাণ্ড তো তুই কর্ম হাসপাতালের 10 বেড শয্যা পুরনো বিল্ডিং এটাকে আমরা হাসপাতালের উন্নত মানের হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গত 15 নভেম্বর 2022 তারিখে ডাইরেক্টর অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার CMO সাউথ এবং আমাদের এখানের স্বাস্থ্য বিভাগের এডিসি স্বাস্থ্য বিভাগের আমাদের POMO এসে ওনারা যান ওনারা আলোচনা করেন যে এই হসপিটালকে উন্নত করার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে আমরা এটা একটা প্রপোজাল দেওয়া হয় এটাকে নতুন একটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য PSC নিউ নর্মস PSC করার জন্য একটা আমরা প্রস্তাব দিই তার শুধু না NHM এর অন্তর্গত যে স্কিমগুলো আছে শিশুদের বাচ্চাদের মায়েদের যে স্কিমগুলো আছে ওটা যেন ওখানে হসপিটালে চালু রাখার জন্য আবেদন করা হয় এর সাথে সাথে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা বিষয় এটা হলো আয়ুষ্মান ভারত সারা ভারতবর্ষে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে একটা জাগরণ সৃষ্টি করেছে যে গরিব তাদেরকে বিনা পয়সায় এই আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের মাধ্যমে তাদের যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স গুলা 197 জন আওতায় মার্চ
एपोलो टेलिमेडिसिनो ताबुक जरा खरकुसु पेशेंट नायजाखा तालक खरकुसु पेशेंट नायजाक किसा साजादु एपोलो टेलिमेडिसिन फाइमानिया गुलो ताबुक जरा जतोय 3318 जनानो जों 790 मानखा डायरेक्ट बरफ और चिनी खेरेंबा सीएससीओ दंगैनो केबु हैदराबाद नि डॉक्टर बाय केबु चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाय एपोलो नि डॉक्टर बाय केबु दिल्ली नि स्पेशलिस्ट एपोलो डॉक्टर बाय केबु गुवाहाटी नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाय बरफ सात नाइजागी मानखा ताबुक जरा 3318 जना मे मास 318 जना जून मास 451 जना जुलाई मास 465 जना अगस्त मास 332 जना सेप्टेम्बर मास 323 अक्टोबर तालो 320 नवेम्बर तालो 300 ड्राइवर আমাদের অ্যাম্বুলেন্স অলরেডি নতুন আমরা অনেক আগে থেকে প্রায় 4-5 মাস হয়ে গেছে আমাদের এখানে অ্যাম্বুলেন্স অলরেডি নতুন হসপিটালের জন্য আমরা কিনে ফেলেছি কিন্তু আমাদের ড্রাইভার নিয়োগ না হওয়াতে প্রবর্তন সরকার এডিসি প্রশাসন কোনো নিয়োগ করেনি ড্রাইভারের ফলে আমাদের এখন যে পুরান ড্রাইভার সবাই এখন রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছে এখনো আমরা যখন আমাদের কোনো ড্রাইভার যদি প্রবলেমে আসে তখন কিন্তু আমরা সাবস্টিটিউট ড্রাইভার আর পাচ্ছি না ফলে আমাদের এখন নিয়োগ প্রক্রিয়া অলরেডি শেষ আগামী সম্ভবত অনারেবল সিএম সাহেব আসেন আগামী মাস নাগাদ আমরা যদি ড্রাইভার আমাদের সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ আগামী মাস যদি আমরা ড্রাইভার নিয়োগ করতে পারি আগামী মাসেই আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর এডিসি প্রশাসন আমরা এই অ্যাম্বুলেন্সটা হ্যান্ডওভার করার একটা প্রক্রিয়া আমরা চালাচ্ছি ধন্যবাদ Asal tu nopong kere, ama hai deng no senamna bagai wan somong gitu. Bar ne salahnya ni kelayu. Sini IS officer ni report bagai kisah school no maintenance kainya ni bagai ya perina resmi syakar tiaba belai durbagyo belai kebalkanja 1633 स्कूल कमु सारा त्रिपुरा एडीसी बाय नाइकल दा स्कूल आर एडीसी ओ बेबाक स्कूल याखन मैक्सिमम स्कूल जैसे ने बरम गना एमबीसी सिमानि हाइनो मुइ पंखा दगला पंखे